congratulate the previous panels, and their efforts are duly appreciated. اسی پروسیس میں جہاں ہماری انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کامیابی کے ساتھ ہمیں پروجیکٹس ڈیلیور کر رہی تھی، وہاں ایک سمت توجہ کم دی گئی، اور دیٹ واز ٹو مینٹین ویری اسٹرانگ ریلیشن شپس ود دا ممبرز ایٹ لارج. کاش کہ یہ لیڈرشپ عوام سے مضبوط رابطہ رکھنے میں کامیاب ہوئی ہوتی. کچھ ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ ممبرز ایٹ لارج میں اور جماعت کی لیڈرشپ میں سینس، ان کے درمیان ایک کشیدگی تھی، کھنچاؤ تھا، اور ممبرز میں ایک سینس آف فرسٹریشن، نان پارٹیسپیشن، لیک آف کانفیڈنس، ڈسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کمیونٹی کے پروگریس کے لیے بہت مضر ہے. اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے المیزان intends to shift the focus of development from the projects to the people. ہماری توجہ اب شفٹ ہونی چاہیے، شفٹ ہوگی عمارت سے ہٹ کر عوام کی طرف. بہت ضروری ہے کہ ہم ممبرس کی نیڈز کو سمجھیں اور اس کو ایڈریس کریں. بہت ضروری ہے کہ جو ٹینشن کی فضا ہے ممبرز اور جماعت لیڈرشپ کے درمیان، یہ دور ہو، اور اس کی جگہ فیلنگ آف میوچل کلوزنس اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو. جماعت ہم سب کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. وی شوڈ لرن ٹو ریسپیکٹ دس گریٹ انسٹیٹیوشن. دس انسٹیٹیوشن نیڈس ٹو بی loved, and in return the institution shall inshallah deliver the capacity to address the needs of the people and to take the community towards upliftment and betterment. دو طرفہ ہے یہ. لہٰذا ہماری توجہ جو ہوگی اگلے ٹرم میں انشاءاللہ، اگر خدا نے موقع دیا، کہ لوگوں کی نیڈز پر ہم فوکس کریں گے. جو پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں دے ول بی کنٹینیوڈ انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو انٹیگریٹ کریں، اس کو ایک لاجک دیں، کرنٹ فیسلٹیز میں امپرومنٹ لائیں، کمیونٹی نیڈز کو پرائرٹی دیں، ان کو سمجھیں، فیوچر لیڈرشپ کو تیار کریں، اور سب سے ضروری جو میں نے بتایا، ایک ایئر آف کانفیڈنس کریٹ کریں. We therefore appeal to all our stakeholders and community members to please come forward and join hands in this process of development. Special emphasis on the youth, on induction of youth. Thank you. Thank you very much. محسن دارزی صاحب، آپ اپنا مینیفیسٹو بتائیں. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں اپنے چھوٹی سی 4 منٹ کا ٹائم دیا ہے علیزہ لالجی صاحب نے. جیسا کہ ابوالحسن صاحب نے بھی کہا، میں ان کی باتیں اتفاق کروں گا کہ 4 منٹ واقعی بہت کم ہے، لیکن شروع اللہ کے بابرکت نام سے ایک آیت کا ترجمہ جو کہ میرے مینیفیسٹو کا اسٹارٹ بھی وہی ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں گے جو لوگ بڑی تعداد میں دین پہ قائم رہتے ہوئے اپنے رب کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، بے شک ان پر رب کی مہربانیاں ہوں گی. اسی حوالے سے ہم نے پروفیشنل پینل کا نام لیا. ہم نے چینج یعنی تبدیلی کی بات کی، ایک پینل ڈیزائن کرنے کی بات کی، پروفیشنلز کی بات کی. سب سے پہلے تو میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ہمارا پینل، ہم لوگ سارے پروفیشنلز ہیں، اور ہم لوگ الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، کسی کو ہرانے کے لیے نہیں. یہ ہمارا بیسک موٹو ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ہم نے چینج، سسٹمز کے چینج کی بات کی ہے. ہم نے چینج ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی کی بات کی ہے. ایٹیٹیوڈ جو بیہیویئر کا غمازی ہوتا ہے، بیہیویئر کو لے کر آتا ہے، بیہیویئر جو نظر آتا ہے لیکن ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا، ہم نے اس کی بات کی ہے. ہم نے پروفیشنلزم کی بات کی ہے. میں بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گا اس وقت کیونکہ ٹائم بہت شارٹ دیا ہوا ہے. میں چیدہ باتیں اپنے مینیفیسٹو سے آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں
हमने मैनिफेस्टो में माशाल्लाह 14 निकात रखे हुए हैं। 14 मासूमीन के हम मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। हमने 14 निकात रखे हुए हैं। अगर आप लोग देखें, आप लोग सबके हाथों में इस वक्त मौजूद होगा, अभी ताज़ा छप कर आया है और आप लोगों को साथ मिल चुका होगा। सबसे पहला रिलीजियस अफेयर्स में हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। हमने एक चीज़ तय की हुई है कि कम्युनिटी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिकल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, बट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ वक्फ एंड शरिया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, सवालात आएंगे उसमें वाज़ेह होती चली जाएंगी। एजुकेशन के अंदर हमने स्कॉलरशिप्स की बात की, अपने वो टैलेंटेड एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो कि लोकल और फॉरेन स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं या लेना चाहते हैं या फर्दर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप्स की बात की है कि हम उनको स्कॉलरशिप्स देंगे। हेल्थ के हवाले से अच्छा, एक चीज़ मैं बात बताता चलूँ कि मेरा अपना ज़ाती और मेरे तमाम पैनल के मेंबरान का एक उससे बड़ा इत्तेफाक है कि हम अपने ज़बान जो कि गुजराती है उससे हम थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स लिख पढ़ सकते थे, बोलते भी थे, मैं सिर्फ बोल और समझ सकता हूँ, लिखना पढ़ना नहीं जानता। मैं एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे और आने वाली नस्लें इस ज़बान से बिल्कुल इनहराफ कर जाए और मुनहरिफ हो जाएँ, भूल जाएँ, ऑब्सलीट ना हो जाए। ये हमारी पहचान है, हमें फ़ख्र होना चाहिए गुजराती होने पे। हेल्थ के हवाले से हमारा इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था आज से 3 साल पहले और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मेरे अज़ाइम में ये शामिल है कि इस कौम को एक मेडिकल कॉलेज दूं और इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। अपने दौर के अंदर अगर हम आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह उसके अंदर मुफ्त इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट इसमें ये होगा और हॉस्पिटल में भी हमारा इरादा यही है कि हम कमाएं दूसरों से और खिदमत करें अपने कौम। उसके अलावा सीनियर सिटीजन के बारे में हमने प्रोग्राम रखे हैं इसके अंदर और इन्होंने 10 सेकेंड्स की घंटी बजा दी है और कपकपाहट शुरू हो गई। लेकिन एक स्कीम आई एम प्राउड खोजा स्कीम, उसकी मैं तफसील बाद में बताऊंगा आप लोगों को और आगे आप। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों हजरात से है। आप लोगों की इलेक्शन की तैयारियां मैंने देखी, बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। आप ये इलेक्शन यकीनन ऑनरेबली लड़ रहे हैं, यकीनन आपका जवाब हाँ पे होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये इलेक्शन ऑनरेबली लड़ा जा रहा है तो इतने अखराजात में जो सिर्फ प्रिंटिंग के हवाले से देख रहा हूँ, लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, साइट्स मीटिंग्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है, मुख्तलिफ मेन्यूज़ रखे जा रहे हैं, लाखों रुपया आप ये खर्च कर रहे हैं ये ऑनरेबल काम को जीतने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आया आप इस जमात को कैप्चर करना चाहते हैं या सीट पर आने के बाद इसे वसूल करना चाहते हैं। पहले अबुल हसन गोगल साहब प्लीज़ आप इस पे मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल। फर्स्ट टू क्लैरिफाई क्या है, हम तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लड़ना हमारी फितरत में नहीं है। इस चीज़ को हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं खिदमत के जज्बे के साथ, तकरीबन एक फ़र्ज़ समझ कर आगे आ रहे हैं और इंशाल्लाह फ़र्ज़ निभाएंगे। जो अज़ाइम हैं वो इतने बुलंद हैं और काम इतना ज़रूरी है कि अगर कुछ रिसोर्सेज की कुर्बानी देनी पड़े तो कोई मसला नहीं है, कुर्बानी देंगे तो काम आगे बढ़ेगा। आप अफराद अपना हैंड रेज कर सकते हैं सवालात के दौरान। हैंड रेज होगा, मैं उसको इनवाइट कर लूँगा सवालात के लिए। आप पहले जवाब दीजिए। ये बड़ा मौके का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल अबुल हसन गोगल साहब से मैं परसों खुद मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने इसका अंदेशा ज़ाहिर किया कि ये जो हम खर्चा कर रहे हैं ये नाजायज़ है, इसराफ़ है। उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक भी किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये इसराफ़ हो रहा है। मैंने कहा कि ये जो खर्च हो रहा है जिसका मुझे नज़र आ रहा है कि एक एस्टिमेट 1.5 मिलियन पे जाएगा दोनों का, 1.5 करोड़ 15 लाख रुपए में हम मेरे ख्याल से 35 से 40 बच्चियों की शादियां करवा सकते हैं। हम हमारे जमात का इस वक्त मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए का एक महीने का डेफिसिट है वो हम पूरा कर सकते थे। हम इसको मिनिमाइज पे जाते हैं, हम अपने दूसरे तरीके, लेकिन खैर अब हो रहा है और एक वो कायम होती चली जा रही है।
ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ منیمم جائیں. ہم نے بہت کم سے کم خرچ میں بہت کچھ کام کیا ہے. پلس ہمارے پاس کوئی ڈونر ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر, اس لیے سپورٹ نہیں کر رہا کہ الیکشن ہے اور الیکشن ہم نے